Добър ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граждани. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους τους παρόντες. На мое лично задоволство, денеска во посета на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски е министерот за транспорт и инфраструктура на Република Грција, господинот Христос Πίρτσης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου που σήμερα βρίσκεται εδώ στην συνάντησή μας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Χρήστος Πίρτσης. Ова е прва официјална посета на мојот грчки колега во нашето министерство. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του συναδέλφου μου εδώ στην χώρα. Република Грција е наш сериозен партнер, како економски, така и во нашите интегративни атлантски и европски процеси. Η Ελλάδα είναι παρτενέρ μας στις διεθνείς. Овие заеднички средби и состаноци се во духот на продлабочување на соработката меѓу двете земји во полето на транспортот и услугите. Η επίσκεψη αυτή αποσκοπεί στην ευάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Γεωγραφски положбите на двете земји се од особено значење за развојот на регионот. Η γεωγραφική θέση των δύο χωρών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη. И од таа причина верувам дека проектите што ги работиме регионално ќе допринесат за економско јакнење на сите земји од регионот, како и за подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните. Ελπίζω ότι όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται θα διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών. На денешната средба отворивме неколку прашања кои што се поврзани со патната и железничката инфраструктура. Στην σημερινή συνάντηση έγινε λόγος για ζητήματα που αφορούσαν την οδική συγκοινωνία και τις υποδομές. Како и за можноста за зголемување на авионските линии помеѓу двете земји. Έγινε λόγος και για τις εναέριες μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών. Фокус на разговорите ставивме на развој на железничкото поврзување, конкретно на рехабилитација на останатиот дел од пругата на коридорот 10. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην σιδηροδρομική γραμμή και κυρίως στον διάδρομο 10. Како и побрзо поврзување од Битола до граничниот премин Меđutlija. Και επίσης στην αποκατάσταση της γραμμής Μπίτολα Μοναστήρι Φλόρινα. Веќе сме во интензивни разговори за подпишување на спогодбата за регулирање на железничкиот граничен сообраќај. Και προετοιμάζουμε την υπογραφή της συμφωνίας για την σιδηροδρομική γραμμή. Со подпишувањето на овие спогодби, кои се надевам дека ќе бидат во скоро време, με την υπογραφή των δύο αυτών συμφωνιών, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ќе се овозможи спроведување на граничните процедури на полицијата и царината, како и на други инспекцијски служби да се вршат од едно место, а тоа е на преминот на Γεβγέλια. Ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες στο Γεβγέλιο όσον αφορά τα τελωνία. Γεβγέλια и Домени со заедничка гранична зграда во Γεβγέλια, а на граничниот премин Кременица, Неа Кавкакос, со заедничка гранична зграда во Неа Кавкакосос. Θα δημιουργηθεί ένα κοινό κτίριο και στις δύο συνοριακές διαβάσεις, Γεβγέλη και η Δομένη, όπως επίσης και στην άλλη πλευρά, Μοναστήρι Φλόρινα. Тоа сметаме дека придонесе за улеснување и забрзување на транспортот на стоки и патници помеѓу двете земји. Αυτό θα διευκολύνει την διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Понатаму разговаравме за заеднички инвестиции во железницата на коридорот 10. Επίσης έγινε λόγος για τις περαιτέρω επενδύσεις που αφορούν τον διάδρομο 10. Но ова се само почетни разговори, наши тимови дополнително ќе разгледуваат ваквата идеја. Πρόκειται για αρχικές συνομιλίες, περαιτέρω οι ομάδες θα αφιερώσουν την προσοχή σε αυτά τα θέματα, τα ζητήματα, θα διεξάγουν περαιτέρω συνομιλίες. Исто така разговаравме за инвестиции во патната инфраструктура. Έγινε λόγος για τις επενδύσεις στην υποδομή, στις υποδομές. Го информирав мојот колега дека се реализираат сериозни инвестиции во модернизација на патиштата на коридорот 10. Ενημέρωσα ότι γίνονται κάποιες επενδύσεις στο διάδρομο 10. Ова е од особено значење за двете земји со оглед на транспортот на стока и патници што транзитираат низ нашата земја, за кој крајна дестинација е Грција. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μεταφορά πολιτών και εμπορευμάτων.
или пак го користат коридорот за излез на европскиот пазар. Και επίσης ο διάδρομος αυτός χρησιμοποιείται για τράνζιτ προς άλλες χώρες. Исто така, на нашата средба го отворивме и прашањето за зголемување на авиолиниите помеѓу двете земји. Επίσης έγινε λόγος για τις αερομεταφορές μεταξύ των δύο χωρών. Пред известно време се воведе линијата Скопје-Атина, но веруваме дека постојат можности за дополнително воспоставување на други линии како од Скопје, така и од Охридскиот аеродром. Έχει αποκατασταθεί αεροπορική γραμμή Αθήνας-Σκοπίων και ελπίζουμε ότι μπορεί να αποκατασταθεί η γραμμή και από τα Σκόπια και προς την Οχρίδα. И на тој начин да се зајакнат економските врски и комуникацијата помеѓу нашите две држави. Έτσι θα ενισχυθούν οι επαφές, η επικοινωνία μεταξύ των δύο κρατών. Нешто што е исклучително важно за нас, а тоа е дека министерот Κάτι Република πολύ- Грција активно побара да лобира во Европска Унија за отворање нови европски фондови за реализација на проектите во нашата земја. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι η στήριξη που θα έχουμε εκ μέρους της Ελλάδας από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων. На крај со министерот се согласивме дека ќе ги интензивираме овие вакви средби се со цел на заедничка реализација на регионалните проекти, кои што се од огромно значење не само за нашите земји, туку и за целиот регион. Στο τέλος συμφωνήσαμε με τον Υπουργό να εντατικοποιήσουμε τις επαφές αυτές, ώστε να αποκατασταθούν, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών και να μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα τα προβλεπόμενα προγράμματα. Ви благодарам за вниманието. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Министре, ви благодарам. Го поканувам министерот за транспорт и инфраструктура на Република Грција, господинот Христос Прицик, да се обрати. Καλώ τον κύριο Υπουργό Μεταφορών Υποδομών να απευθύνει λόγο. Καλημέρα καταρχάς. Добър ден να σείτε. Είμαι πολύ χαρούμενος που επισκέφτομαι μετά τη συμφωνία των Πρεσπών τη Βόρεια Μακεδονία. Много съм радостен поради това, що после подписването на договорът в Преспа се наоѓам овде во Република Северна Македонија Και συναντώ τον φίλο μου Υπουργό Μεταφορών. и се среќавам со мојот пријател министер за транспорт. Θέλω να πω ότι υπάρχει ενιαία αντίληψη για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Сметам дека постои заеднички концепт како ќе треба да се организираме понатаму. Και υπάρχει και ένα όραμα που καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Постои и една визија која што сакаме да ја реализираме. Αν ταξιδέψει κανείς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, Ако некој патува во земјите од Централна Европа, θα διαπιστώσει ότι μετακινείς από τη μία χώρα στην άλλη, Και- χωρίς να καταλαβαίνεις πού είναι τα σύνορα, ќе констатира дека може да се движи некој од една земја во друга, без да разбира каде се границите, χωρίς να Δαλή υπάρχουν Μαγκράνιτσι. καθυστερήσεις στη μεταφορά προϊόντων, без да има застој при транспорт на производи, με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. со многу алтернативни начини. Βλέπεις να μένουν κάποιοι άνθρωποι στη μία χώρα και να δουλεύουν καθημερινά σε μία άλλη. Може, значи, луѓе да живеат во една земја и да работат секојдневно во некоја друга земја. Το όραμά μας είναι αυτό το καθεστώς πλέον να το έχουμε ιστορικά και στις βαλκανικές χώρες. Тоа е нашата визија, овој статус да го имаме, значи, понатаму. Αρκετά έχουν ταλαιπωρηθεί οι βαλκανικοί λαοί. Доста се измалтретирани балканските земји, држави. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα για να έχουμε συνανάπτυξη Треба да свртиме страна за да постои развој. και ο δρόμος αυτός ανοίγει μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. И овој пат се отвара после подписувањето на договорот во Преспа. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που έχουν τα δύο Υπουργεία για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα. Знаеме каква одговорност носат двата министерства за реализирање на ова визија. Και έχουμε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου να εργαστούμε σκληρά και να έχουμε το συντομότερο δυνατό
ακόμη και στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού τις επόμενες μέρες, Και έτοιμες συμφωνίες. I zato και treba znači da pobrзаме so cel pri posetata na gospodinot premijer od gospodina Tsiprasa ovde da veke da postojat dogovori potpisani. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολύ στενή συνεργασία στις οδικές μεταφορές, Dogovorite opfakjate tesnata sorabotka posebno vo patniot saobraćaj και στις οδικές υποδομές, i vo infrastrukturata, στις σιδηροδρομικές μεταφορές και υποδομές, isto taka na železničkiot saobraćaj, στις αεροπορικές μεταφορές και υποδομές, na vozduhoplovstvo, αλλά και στενή συνεργασία των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων για μεταφορά τεχνογνωσίας I isto taka, znači, ke se vključuva i tesnata sorabotka pomeđu dva ministerstva, προδιαγραφών so cel da se sproveduvat propisite, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πρότυπων. propisite na evropskoto zakonodavstvo. Με τον Υπουργό Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας So ministerot na transport na Severna Makedonija έχουμε συναντήληψη στο ότι πρέπει σε πολύ σύντομο χρόνο να μπορεί ένας πολίτης να μετακινείται από τη Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα σε ελάχιστο χρόνο. го имаме концептот еден граѓанин од Република Грција да може да патува во Северна Македонија без никакви Το ίδιο για проблеми. τα προϊόντα και τις εταιρείες. Исто така се работи и за проток, значи за олеснување на проток на стока. Και εκτιμώ ότι η φιλία μας, η προσωπική μας φιλία και η φιλία των δύο λαών θα δείξει πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα και σε άλλους τομές. И мислам дека пријателството не само меѓу министерствата што постои меѓу мене и министерот, но и меѓу народот, тоа ќе придонесе за понатамосно спроведување на процедурите. Όπως η βοήθεια της Ελλάδας στο να μετέχει η Βόρεια Μακεδονία σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε διεθνείς οργανισμούς για τις μεταφορές και τις αερομεταφορές. Грција ќе пружи помош во европските организации за прием или вклучување на Северна Македонија во меѓународни организации и тоа за прашања кои се поврзани со патниот сообраќај и со железничкиот сообраќај. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για να τους πούμε ακριβώς ποιες είναι οι συμφωνίες που θα υπογραφούν σε λίγες μέρες. Така, повторно, значи, ќе се видиме за да кажеме кои договори ќе се потписат за овие денови. Για να τους κρατάμε και σε ενδιαφέρον στην επικαιρότητα. За да ќе останеме, значи, нешто за другиот пат и за да остане и секако и актуелно тоа. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που απέκτησα έναν προσωπικό φίλο. Многу сум задоволен и радосен што имам еден многу тесен пријател. Και η ιστορική φιλία των δύο λαών μπαίνει στις σωστές ράγες επιτέλους. И историските односи, добрите односи меѓу двете народи продолжуваат и понатаму. Ευχαριστώ. Ви благодарам. Колеги, ви благодарам да го има прашање, само ќе ве замолам на оваа тема. И една значи, Мија. за грчкиот министар прво прашање. Ја Саски Република. Променети таблите кои водат кон границата кон Северна Македонија, па показите каде што се уште стои Скопје или поранешна Југословенска република Македонија. Мислам, министерот на прво одговорите. Πότε θα αλλάξουν οι πινακίδες, εκεί όπου αναγράφεται Σκόπια, να αλλάξουν οι πινακίδες. Να σας πω, αυτή είναι εύκολη ερώτηση. Se работи за едно лесно прашање. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές Постојат европски и меѓународни прописи για τις πινακίδες, за таблиците, табелите. εκεί που
πρέπει να δείχνει την κατεύθυνση στον δρόμο όσα χώρα θα μπει Βόρεια Μακεδονία. Значи, ќе се постави табела со името Северна Македонија. Εκεί που πρέπει να δείξουμε κατεύθυνση πόλης, Таму кај што ќе треба да се покаже насоката кон некој град. θα μείνει η κατεύθυνση της επόμενης πόλης που θα συμφωνήσουμε με τον Значи, Υπουργό Μεταφορών. ќе остане насоката на тој град, а за тоа ќе се договорам со министерот. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Но сакам и нешто да коментирам. Όταν οι προδιαγραφές είναι να δείχνουν την πόλη, Кога писите го покажуваат градот, δεν μπορεί να βάλουμε το όνομα της χώρας ή να ρωτάμε για το όνομα της χώρας. не можеме да го ставиме името на државата, προκειμένου να δημιουργούνται στρεβλές εντυπώσεις. бидејќи ќе има некои впечатоци неубави. Όπως έχετε διαπιστώσει, οι δύο κυβερνήσεις έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Како што имате констатирано, двете влади носат голема одговорност Και δεν λογαριάζουν το πολιτικό κόστος и воопшто не гледат на политичка цена και τις ακραίες πολιτικές φωνές που δεν ήθελαν τη συμφωνία. и некои екстремни гласови кои што се против потписувањето на договорот во Преспа. Άρα να είστε σίγουροι ότι το μόνο που δεν μας απασχολεί είναι οι ταμπέλες, γιατί θα είναι και πολύ μεγάλη χαρά να τις Така βάλουμε. да тоа што не замара многу, тоа се табелите, значи промена на имињата. Όπως θα είναι μεγάλη θλίψη αν μετά την τοποθέτηση αυτών των πινακίδων Исто така, како што ќе биде натажено, кога после поставувањето на табелите, συγκεκριμένοι κύκλοι одредени луѓе, одредени επιχειρήσουν кругови να τις καταστρέψουν. се обидат да ги унистат. Και το λέω από τώρα για να ξέρετε και ποιοι πρόκειται να επιχειρήσουν να τις καταστρέψουν. И тоа го казвам од сега и за да знаете кој ќе имате намера да ги унистат. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η πολιτική και η λογική της συνανάπτυξης, της φιλίας, αυτά που προωθήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και γι' αυτό οι δύο πρωθυπουργοί, οι δύο ηγέτες έχουν το πρώτο μπράβο, τη μεγάλη ευθύνη και την αντοχή, αν θέλετε, αλλά και την πολιτική διορατικότητα να προχώρησαν σε αυτή τη συμφωνία. Затоа, значи, треба да завладее тука и политиката и логиката со цел со подписувањето на договорот во Преспа да се оди напред, значи кон развој. Αυτή η λογική Таа е логиката. και τα αισθήματα των δύο λαών είναι αυτά τελικά που θα επικρατήσουν. И на крај треба логиката и чувствата на народот да завладеат. Министерот Сугаревски, ако може да коментира две работи во овој случај. Просто ни подготвува Сугаревски. Вио. Суспендирање на мораториумот за општина Центар, за градбите, со дека вашето министерство е надлежно за мислење за дупови, за БУП, во контекст на квалитетно живење на граѓаните, значи кој вашиот коментар за ова, што ќе се дозволи. Σχόλιο για τις οικοδομές που γίνονται στο κέντρο των Σκοπίων. Надлежни институции се прогласи за ненадлежно, реде Општина Супишта добивте било какви документи за кривиците кои се бесправни. Και αν υπάρχουν κάποια έγγραφα σχετικά με κάποια εξοχικά στο μέρος. Значи, првото прашање, одлука на Уставен суд е одлука на Уставен суд. Η πρώτη Каков и коментар да дадеш, тоа мора да се Η спроведе. πρώτη ερώτηση πρόκειται για απόφαση του δικαστηρίου. Και τι απάντηση μπορώ να δώσω. Ќе одговорам многу директно. Во моментов од страна на Министерството и од владата е предложен закон за урбанистичко планирање кој што е во собрание, за кој што сметам дека многу голем број на проблеми ќе реши. Εκ μέρους του Υπουργείου και της κυβέρνησης του υπάρχει το πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο θα επιλύσει πολλά θέματα. За второто прашање, значи, ќе го информирам следното. Јас кажав и како човек и како министер нема да се согласам дека државни или
локални институции не постапуваат и еве ќе ве информирам дека во текот на денешниот и утрешниот ден ќе имам со инспекторатите, кај што ќе барам јасен одговор до кај е постапено, утврдени неутврдени надлежности и неправилности, така да ќе информирам јавноста и владата во овие неколку дена. За сите, за комплетно за сите. Зборувам и за минарето, и за матка, и за Όσο αφορά το сопиште, и μιναρέ за και сека. τη μάτκα και κάποια εξοχικά που έγιναν И за плажите во Струга. στο Σόπιστε, αυτό θα το κοιτάξω, δεν έχω λέει τίποτα, δεν μπορεί να δώσει, αυτή είναι η απάντηση. Δεν. Може да министер од Попа- Грција. по- Министре, во знак на добра воља, дали наредниот период името на аеродромот во Солун, Македонија, постои простор за промена? Σε ένδειξη καλής βούλησης, αν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με την αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Όχι βέβαια. Σε κακό, ναι. Постои можност наредниот период? Υπάρχει δυνατότητα την επόμενη περίοδο να... Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξω. Nema šansa da se promeni ime ton aerodromot vo Solun. Министре Зугаревски, рековте дека Грција ќе лобира за Македонија да добие фондови повеќе. Σχετικά με τα που θα βοηθήσει η Ελλάδα για τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γίνεται λόγος για κάποια κοινά προγράμματα. Αν υπάρχουν κάποια ποιοτικά προγράμματα. Значи, ние исцрпно разговаравме со колегата од Грција и за заеднички проекти, вклучително што се однесуваат во патната, железничката инфраструктура, се разбира и во воздухопловството, така да дел работи можеме сега да ги работиме во овој период, дел нормално ќе сака посериозна подготовка се со цел да се направат добри апликации за да можеме да повлечиме пари од европските фондови. Колеги, ако нема прашање, ви благодарам. Благодарам. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Добър ден, Сидо пак.